समस्त को प्रभु सिंह नाम मु धन्यवाद देवी। आ प्रभु सुंदर अवकाश प्रिविलेज देते से महान परमेश्वर को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। विदाउट हिज मर्सी, विदाउट हिज ग्रेस, आई एम नथिंग front of God. So it is I believe that God has given me to share from the word of God and front of you. And secondly, I am greetings to all in the name of Lord and our Savior Jesus Christ, जो परमेश्वर आम मानक यही अवकाश देते, जो परमेश्वर की मूर्त मानक मध्य उठी से परमेश्वर प्रभु श्रीकृष्ण को नाम मु आपण मान हृदय सहित धन्यवाद देवी। आओ प्रिय भाई माने एवं भणी माने, आज काली आमे माने जगत रे देखिबा, आमे माने ठीक करूछु ना भूल करूछु, आमे माने ठीक करूछु ना भूल करूछु। अन्य जन को पचारंतु ना, अन्य जन को आंगुठी देखांतु नहीं। जदि आपण माने जन को गोटे आंगुठी देखाउछंती ताहाले पांचटी आंगुठी आपण को ही देखाउछि। जदि जन को सही व्यक्ति भूल अटे, से व्यक्ति खराब अटे, केवल तांकोटारो आपण ही 5 गुण खराब अटंती। मु आपण मान को कौन से विचार करबा निमंते, आपण मान को कौन से मु निंदा करबा निमंते मु आपण मान को कहूँ, आपण माने जे प्रकार मो प्रिय भाई माने एवं भणी माने प्रस्तुत हो ईश्वर को निकट को आपण माने जेपरि फेरी आसबे नूतन हृदय सहित। ईश्वर इच्छा कौन ताहा बुझे ईश्वर निकट को जे प्रकार फेरी आसबे। तेणु करी मो प्रिय भाई माने एवं भणी माने मु आपण मान को यही शुभ सकाल दिन प्रभु जहा रखिछंती मो तट्रे ताहा ही आपण मान को परिप्रकाश करने जाउछि। हेले अनेक भाई मान को मु देखिछि, आउ से माने कोन करंती, कोन खान को कणा कर दे कि पिंदी पकांती, जहा कि लेडीज माने पिंदंती। या कोन ईश्वर कोटारे सुग्राह नूतनीकरण, कौन ईश्वर कोठारे एटा भल अटे कि? आमे माने निज को पचारबा, प्रभु मु जहा रिंग किबा कौन से पिंदुची कान कणा करे ताहा ईश्वर कोठारे भल ना मंद? निज को पचारंतु। आमे माने को दुनिया रे अछु, आमे माने चर्च जाउछु, ईश्वर को वाक्य सुनुछु, आमे माने तो कहा को ही भय करूनु। आओ निजर सोसाइटी फैमिली मेंबर्स, गाँव चर्च रो मेंबर्स, पास्टर प्राचीन मान को आपण माने तो भय करू नाहंती। ईश्वर को टिके भय करंतु। आओ प्रभु एते सुंदर बाबू रे आपण मान को पुरुष बाबरे सृष्टि करी पुरुष आकार रे पुरुष बाबरे जीवन यापन करबा निमंते एक सुंदर अवकाश देछंती। काहे कि आमे माने पुरुष टारू महिला लेडीज बाबरे परिवर्तित हेउछु। प्रिय भाई माने आज टू प्रस्तुत हेउंतु। मु कहू नाही ईश्वरंकर वाक्य जहा कहूची ताहा मु आपण माननको परिप्रकाश करूची, जहा बाइबल माध्यम रे प्रभुंकर वाक्य आमन को सचेतन करूचे, जहा बाइबल रे मध्ये लेखा अछि रोमी पुस्तक 12 पर्व तार 2 पद मु आपण मानको पढी कि आपण मानको सुनाउची। तुमे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही, किंतु जेपरि तुमे माने ईश्वरंकर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पारो। एति निमंते आपण अपना मनर नूतनीकरण द्वारा
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆପଣା ଆପଣା ମନ ସହିତ ନୂତନୀକରଣ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ, ସେହି ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୋକାନରେ ତ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଣିକି ପତର ସହିତ ଛେଚି ଦେଇକି, ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ରକ୍ ମାରି ଦେଇକି, ଆଉ ସିଜର କଇଞ୍ଚି ସହିତ ତାହା କାଟି ଦେଇକି ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଅନେକ ସେହି ପୋଷାକ ଉତ୍ତମ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଶୋରୁମ୍ରେ ଆମେମାନେ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମାତ୍ର ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ତାହା ତଳେ ଆଡ଼େ କାଟି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଅନେକ ଆମେମାନେ କାଟି ଦେଉଛୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯିବ, ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖିକି ଯେ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ପିଛା ପିଛା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆମମାନଙ୍କର କେଶ ଯଦି ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେମାନେ କୌଣସି ଆମେମାନେ ଧଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଧଳା ଅଛି, କୌଣସି ଆମେମାନେ ଧଳା କେଶକୁ ଖୋଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାରି ଦେଉଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେମାନେ ତ ଆଉ ଖୋଲା କେଶକୁ ଧଳା କରିଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେମାନେ କୌଣସି ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଳା କେଶକୁ ଧଳା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୁସିଫର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କରିନଥିବ। ଲୁସିଫର ଠାରୁ ଡବଲ ଆପଣମାନେ ପାପ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ବାଇବେଲ କହୁଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂତନୀକରଣ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଦେଖିକି, ଜଗତ କ'ଣ କହେ, ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି, ଜଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଗତକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।